पयर जो म्हाका दिसता एक बोवाड जालो खास करून एक फिश मिल प्लांट येता म्हणून आनी हे फिश मिल प्लांट घालपाक डायरेक्ट आय चार्ज की पीपल इन्वॉल्वड इन दी रुलिंग डिस्पेन्सेशन आर इन्वॉल्वड टू गेट दिस फिश मिल इन द कुंकोलीम and it is shocking that despite speaking several times in the assembly पयरच्या विधानसभेंतूय मुखेलमंत्रीन सांगला आणि आज म्हाका दिसता आयपीबीन जे बारशे येताले ते डायवर्ट करपाक कुंकोळच्या गांवांत हाडा आता थिंगा सारखे पयली सुवातेर कुंकोळ जे फिश मिल आहा तेच बंद करपाक आमचो प्रयत्न आहा आनी 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 हाडपाक कितें करूं I will make sure as long as I am the MLA that this fish mill will never see the day of light in Kunkolim. आज इलिगॅलिटी इंडस्ट्रियल इस्टेटान इतले वाढलेले आसा ज्या पद्धतीन आज पोल्युशन जाता ज्या पद्धतीन थिंगा वास लोकांक येता हेजेर कांय जीटीपी प्लांट बी सारखे कांयच ना मुखेलमंत्री कित्याक ओगो आहा तो म्हाका खबर ना हांवें हे ताका पत्र बरयलेलें आसा आनी द कुंकोलीम म्युनिसिपल काउन्सिल विल openly reject this proposal that has been sent by the IPB. This is not in the interest of Kunkolim. जाय जाल्यार जे मनीस जे फॉर्मेलिनाक सपोर्ट करपी हे जे मनीस आहाय तेंगे घरा हे घालचे ओ इंडस्ट्रियल मध्ये घरा हाटल्या घालचे जे पड आहाय रुलिंगान जे सपोर्ट करले तुमगे घरा घालते आमकां हिंगा कुंकोळकारां नाका we will do a mass agitation to an extent that the state government cannot think and if the municipality on the 9 will reject this permission. चेअरपर्सन कुंकोलीम म्युनिसिपल काउन्सिल वेंट्री मस्कारेनस आणि आमकां एक फायल येयल्ली आयडीसी म्हणजे ती आमगे कुंकोली पडा ती फिश मिला आनी आमगे लोकांले आखे कुंकोळी लोकांले तशें आमच्या काउन्सिलाचे ऑब्जेक्शन आसा आनी तशें आमच्या आमदाराचे ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमान कित्याक तेणें आमचेर परबसान एलिगेशन घायलें वदन आमी कितें घेयलें म्हूण पयशे आनी ही फायल येवन आडान दवरलो आहली पोल्युशन पयलीं 2 आहाय आनी आतां एको आहा फिश मिल म्हणटी आनी दुसरी आनी आमगे कुंकोळ्यांक आमचे लोक दुसरे भाशेन आमगे लोक आयकपा न्हू आनी ही फॅक्टरी ते येवपा दिवपा पसन न्हय आनी आमगे ऑब्जेक्शन आहा काउन्सिला आनी हांव चेअरपर्सन आनी आमगे आमदाराले एलिगेशन कोणी घातायच घायना म्हणना आनी आमी रेजोल्युशन मिटींग घेवपा आमगेले 9 तारखेर मिटींग आहा काउन्सिलाची आनी आमी स्वताच लोकां बाराबर रावले आमगे कुंकोळकार लोकां पासून आमगे लोकांक साजोरा पांजरगोणी देमानी आखे थिंगा आखे जाय जाणां दुयेंसांक कॅन्सर जावं आनी कसली आसाय आमकां लोक विचारताय तुमकां आमकां मारूं येयले काय विचारताय कुंकोळकारांक तुमकां आमी कित्याक जिखून हाडले काय म्हूण एकामाय काय म्हूण आनी ही फायल आमगेली पयलीं सद्या टावनासून पास करून धाडय मेन म्हणटी थिंगसून पास करून धाडप तेम चिंतूं जाय न्हू पयलीं थिंगा केप्यां येवपा आहलो ती जाय जाल्यार केप्यां आहलो ती आमगे कुंकोळकारांक तकलेर हाडून बसयते काय विचारताय ते आमकां ही फॅक्टरी आनी मुगेले आनी आमगे काउन्सिलाचे आमी कुंकोळकारां पासत आनी आमी आमचो आमदार कुंकोळकारां पासत फुडें आहा आनी आमगेले सारके ऑब्जेक्शन म्हणून एसा ऑब्जेक्शन न्हू आमी जे ग्रावंडाचे पसून वयतले कळ्ळें आमचे म्युनिसिपालिटी दिवपा ना ती आमकां खबर आहा कळ्ळें आमचे प्रेशर पसून घायले व्हड मनशांनी आमी दिवपा न्हय आमी पब्लिकाक घेवन आमी वयतले थिंगा स्ट्रायक करून आनी बंद उडयतले सारकी लायसन्स दिवपा न्हय लोकेशन बीन अशें खंय कितें येयला तुमकां लोकेशन खंयच्या लोकेशनार येता अशें आयडीसी तेंच्यानी आनी तो रोड पसून तेम रोड बांदिला रोड बांदिला तो पसून आमगे म्युनिसिपालिटी प्रॉपर्टी वोत आहा ती आमकां परमिशन बी कांय गेलें ना तेमी त्या रोडाचेर तेम आमगे एस रोड आहा आमगे सायडीन गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आहा ते सायडीक मागीर तेमी ते सायडीन रस्तो बांदिला तो रस्तो तेगे तूं बांदिता आमकां प्रॉब्लेम काय ना म्हळ्यार आमगे एंट्री जावपा जाय न्हू तेमी ती आमी ऑब्जेक्शन घातले आनी ते आमी आमच्या मिटिंगेक उलयतले आमी रोड तुमच्या प्रॉपर्टीन गेला आमी तेम कोल्लो ना तेम तेंगे प्रॉपर्टी गेला म्हळ्यार पयलीं स्टार्टींग खूंय येता आमगे येता आमगे प्लांट आसा थिंगसून येता तेच सांगूंक जाय न्हू ते आमकां कांय चाल ना कांय ना परमिशन गेलें ना ते बांदिश न्हू ही फायल पयलीं घाल
आमकां मागून जाय आसलो न्हू तेमी गव्हर्नमेंट अप्रुवल विड्रॉ खबरदार आसा आमचे ऑपोजिशन लिडर आता आमदार लोकल MLA आमी तसं आमचे लोक वगैरे आपण पयली येयल्यो जाल्यो फॅक्टरी लोकांक काबार करून गेले अजून ते थिंगा सनरायज झींक बी म्हणटा की अजून थिंगा पडो आहा आनी आमचे लोकल आहाय ते येवन आमकां एरेस्ट कोताय तेगे कायदो तांकां लागता 6 म्हयन्यान ते पास 6 म्हयन्यान आम म्हणटाय म्हळ्यार ते पास 6 म्हयन्यान पट न्हू तो 6 म्हयने जाल म्हणची तेन्ना लोकांक उदक देवन ते मागीर कटा म्हणटाय तुमकां हेच्या पयशे बंद करूंक कळना ते जायना न्हू ते एक मनीस जायत भाशे आसात न्हू म्हणजे तुमचा फूल बॉडीचो आणि लोकां वांगडा तुमी आसा फूल बॉडी आमगे मुसपाळ्याचे आमचे नांव दाग लावन घेवपा नाका आमगे बॉडीक कितें कितें उलोवप बरें जायना न्हू ते प्रूफ जावं जाय कितें कोणें गेल ना बिश्टें उलयलें म्हण जायना म्हणजे लोक अशे वाऱ्या वयल्यो गजाली आसा की तुमी कितें जायते घेवन आहा पोल्युशनाचे स्क्रॅप आड आहाय दुसरी फॅक्टरी आहाय पोल्युशन आसलोल्यो तेजे पसून आहा नोटीस काडा आतां स्क्रॅप नाय स्क्रॅपा पसून आमगे सीओन पयर हें केलो आनी पयलीं आसतडे कडले हांव ते सीओन तांकां नोटीस काडपाक गेले स्क्रॅपा आयल्या स्क्रॅप म्हळ्यार पोल्युशन न्हू नाक जालो थिंगा सगळें इल्लीगल चलता हय इंडिका पयलें ते आहा न्हू स्क्रॅपाक लायसन्स दिवपा जायना हितू आहा न्हू ते स्क्रॅपा दिवपा जायना लायसन्सूय दिवपा जायना आमकां कांय रेव्हेन्यू ना तेजो मुसपाळी रेव्हेन्यू ना तेजो आनी IDC भितर कितें जाता तेजो आमकां रेव्हेन्यू येना ही फायल IDC जाल्यार आमकां धाडपाचें न्हू तेमी धाड्या ते वॉला लागून दिसत म्हाका चड करून आनी धाडप बऱ्या पडना आमकां कळ्ळें आमी केदोन घेवपाचें आनी आमी गेले ना कित्याक आमी मिटींग कित्याक गेले ना तेजें ऑब्जेक्शन आमगे मिटींग आहले सगळें आमी ते इंट्रस्ट नासलो तेका दिवपा म्हण आमी दिना आहले तेका हितून ते बोल्ली न्हू ती आतां कितें जालां लोकांलें कोणें हेण कितें केलें तें जायना न्हू तेका ती आमी आतां सारकी बंद उडोवया म्हणून मिटींग घेयल्या रेजोल्युशन घेवन स्पेशल मिटींग दवरल्या करून जर तुमकां कितें करपाक जर ट्राय केलें सरकारान तेमकां प्रेशराचेर गोल्या पसून आमगे मुसपाळी आमी दिवपा न्हय कोणें प्रेशर घाल म्हूण ती जाचना तेगे सारकें ना कॅशे दिवपा न्हय आनी आमगे लोक सोडपा ना मागीर स्ट्रायक करतले लोक बंद दवरतले